السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کم و بیش 10 ماہ دی طویل علالت دے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مالک نے اپنی رحمت دے نال صحت عطا فرمائی ہے۔ مزید دعاواں دی درخواست ہے، انشاءاللہ جیڑا قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے اندر شروع کیتا سی، اج اللہ دی توفیق نال اس دا پارٹ نمبر 293 تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن واسطے میں حاضر ہویا۔ مزید دعاواں دی درخواست ہے۔ پارٹ نمبر 293 پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ او بندے جو رب دا وعدہ او پورا کر دکھلان دے، کر کے وعدہ نہ توڑن اس نو تے ساری عمر نبھان دے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ ملن دا جو حکم خدا دا او جڑے ہیں ملان دے، نالے ڈر دے رب اپنے تو خوف حسابوں کھان دے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہاں نے رب دی رضا دی خاطر ایتھے صبر کمایا اور نمازاں 5 وقت نو قائم کر دکھلایا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، نالے ساڈے دتے وچوں اور جنہ خرچ وکھایا، پاویں کیتا ظاہر کر کے تے پاویں کرن چھپایا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور نیکی کر برائی تائیں تے اتھوں دور ہٹاون۔ ایوئی نے رب دی طرفوں آخرت دا کر پاون۔
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم اوہی باغ عدن دے اندر اوتھے داخل ہون نالے بیویاں انہاں دے نالے او ماپے نیک جوون وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب نالے تیاں پت انہاں دے او نیکو کار جوون پھر فرشتے ہر ایک در تے او کہندے داخل ہون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار السلام تواڈے اتے او بدلہ صبر کمایا بہت پیارا کر آخرت دا او بدلے اندر پایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل وعدہ اللہ دا پکا کر کے اور پھر جو توڑن والے جوڑن دا جو حکم خدا دا اور نہیں ہو جوڑن والے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللعنة وَلَهُمْ سُوءُ الدار نالے جیڑے دنیا اندر اور نت فساد مچاون اوہی سارے لعنت جوگے تے برا نالے برا کار پاون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ چاہے جس دی روزی تے آپ ہی کرے کشادہ اللہ چاہے جس دی روزی آپ ہی کرے کشادہ نالے چاہے جس دی خاطر او کردہ جے تنگ زیادہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
نالے او دنیا دی زندگی اتے او پے او خوشیاں مناون آخر اگے کی ہے دنیا او چند دن فائدہ اٹھاون وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ کہندے نے او کافر جڑے کیوں نہ نازل ہوئی کہندے نے او کافر جڑے کیوں نہ نازل ہوئی اس دے اتے رب دی طرفوں خاص نشانی کوئی قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب فرماؤ گمراہو اللہ بے شک آپ ہی جس نو چاہوے جیڑا کرے توجہ سنو پاوے اپنی رائے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ جندے جی جو دنیا اندر ہے ن ایمان لے آندے ذکر خدا تی دل جنان دے ہے ن تسلی پاندے بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو ذکر خدا تھی واقعی دل تسلی پاون یعنی یاد خدا دی پاروں دل تسلی پاون الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب جو ایمان لے آئے نالے اور چنگے عمل کمائے اور مقام پیارا ہوئے اور ٹھکانہ پیارا ہوئے خوشی انہوں آئے صدق اللہ العظیم.